ॐ नमो शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गति परमेश्वरः। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय मां। After a long gap, I have come to you where I had stepped out from the Shiva Tattva, the expression of the Akash Tattva, Bom Tattva, that is the Shiva Tattva. From the Pancha Tattva, Shiva is that Akash or Bom, and Shiv is depicted as a Yogishwar. शिव योगीश्वर, आकाश तत्व रुद्रेश्वर, और उन्होंने सारा योग को अपनी तरफ से विश्ववासी के कल्याण के लिए दे चुके हैं। Now since the tantra which has been discoursed by Lord Shiva, that is for the welfare of mankind. There was Vedas, there was Puranas, and so many scriptures are there, spiritual scriptures are there. But yet, Tantra has been required for the sake of the people of Kali Yuga, since there is no time. समय बहुत कम, समय खूब कम, और ये महाकाल की जो इच्छा के अनुसार अभी तो लाइफ स्पैन जो हमारे ये जीवन गौड़ आयु से गौड़ आयु तक कमे गए, एंड देन फॉर दिस रीजन वी हैव टू अप्लाई सम टेक्निक्स, एंड दैट इज तंत्र। কিছু কৌশলগত ভাবে कुछ कौशल करके हमको ये आध्यात्मिकता को उपयोग करना पड़ता है, खूब बहुत कम समय में इसको उपलब्धि प्राप्त कराने के लिए और कुछ काम संवारने के लिए। वी वांट टू अप्लाई दिस, and through these applications we get big results within a very short period. খুব কম সময়ে যদি আমাকে কাজ নিতে হয় তাহলে তন্ত্রের উপযোগ চাই, আর সেই তন্ত্রই হচ্ছে টেকনিক, यही कौशल है, यही कौशल से वो करना पड़ता है। Now already I have depicted you, already I have told you in my previous sessions that Shiv has 5 phases, and from the 5 phases, 5 types of tantra, Spuran, Chintan, Manan, thinkings, specialized resultings comes out from the 5 phases, and all the 5 phases, those are the replica of the 5 types of tattva also. And I have already told you about the Ishan Tatpurush. Ishan Tatpurush has been already depicted. Now I am going to tell you that about the Aghor. Aghor Mukh is the south face. Southern side in our rituals. It is the face. It is the side of the Dikpal, the lord of that side. অর্থাৎ আমাদের দক্ষিণ দিকের দিকপালকে যম, সেই যমের দিকে যে মুখটা আছে, সেই যম রাজ্যের দিকে যে মুখটা আছে, অর্থাৎ যিনি মহামৃত্যুকে শাসন সমন করতে পারেন, who can control, who can give orders to the Yam, the god of all sorts of death, and that is the Aghor Mukh of Shiva. Aghor Mukh, you know, the Aghar mantra is there, Aghoraya Namah, so and so, and Rudra Rupa Bhaktam starting. Now, the Aghor face. From the Aghor face, we know that sort of Rudramukh, it is also called Rudramukh, the struggle in samsaric life, in our everyday life, of our family life, the dangers, the death and all sorts of problems coming from our life, our physical and আমাদের শারীরিক যা কিছু आदि व्याधि समस्या मृत्यु, ये सब इन सारों समस्याओं के समाधान जो आता है इस अघोर मुख से आता है।
Now, Aghar Vidya and Aghor Tantra, it has taken a different type of features, different type of color. But from the ancient tantras, this Aghor Mukh is very much effective in our tantra also. Since we don't follow the Aghori Pantha is a different thing. But the Aghor Tattva and Aghor Gyan, it is from the intense capacity of a Shiv Tattva, Bom Tattva. Those who have got the power of energy of the sky, energy of the cosmic energy, of the utmost cosmic energy, highest cosmic energy, that is the sky. सबसे ऊंचाई का जो तत्व है, ऊंचाई का जो ये हमारी ये जागतिक और महाजागतिक जो तत्व, वो है आकाश तत्व, बोम तत्व. नाउ द बोम तत्व is represented by this Aghor Mukh. So, we know that Akash gives the seed. Akash बीज दाता, ये बीज को देते हैं. और ये धरती इज दी शक्ति, रानी, माता, शक्ति या प्रकृति. बीज जब आती है इस प्रकृति की जठर में, when it is embodied in the womb of this earth, it becomes a tree. Now, Aghor Tattva is that Tattva which gives you power to succumb and sustain and combat all sorts of death, revenge, challenge, etc. Now, in the Dhyanam, what we have there, Sajala Ghana Samabham Bhima Drangstrang Trinetram Bhujagadharam Mogham Jha Rakta Vastranga Ragam Parashudamaru Khadgang Ketakam Bado Chapo Trishikang Narakapale Bhavayami. This meaning of this is very clear. It's like the monsoon cloud, color of the monsoon cloud, and he has got big dents, big tooth teeth. He has 3 eyes, and he is adorned by the ornaments of snakes. सांपों के अलंकार से सज्जित हुआ है. এর অর্থ হচ্ছে যে তিনি ঘন মেঘের মতো তার রং, তার দাঁত বড় বড়, 3 নেত্র আছে তার, তিনি সর্পের অলঙ্কার ভূষিত, আর তার হাতে পরশু, ডমরু, খেটক, খড়গ, বান, চাপ, ত্রিশিখা তার মস্তকে এবং হাতে নরকপাল. এইরকম রূপে আমরা তাকে ধ্যান করতে পারি. রক্তবস্ত্রাঙ্গ রাগম, তিনি রক্তবস্ত্র পরিধান করে আছেন. তো this is the expression and the description of the Aghor Devata. Rishi is Aghor Rudra Rishi, Trishtup Chanda. Aghor the Devata, the basic beej and Shakti is working here. So, the basic beej Antarmatrika Nas, this same is also here. Halebha Bijam Svarabha Shakti, Hala Bijam Saravarna Shakti. The vowels are the Shakti and the Hala, Ha se lekar La tak, these are the beej. और सर्वोपद्रव समनार्थाय जपे पाठे च विनियोग. किसी प्रकार भी कोई उपद्रव, whatever it may be, any sort of trouble can be suited with this Aghor mantra and Aghor prakaran and application of Aghor Rudra Vidya. Now we have got this sort of Aghor formation in our ancient scriptures. From it is clear that Aghor don't wear any black robes. He is wearing the red robes.
Now it has been a trend that the Aghori, most of the Aghori, they also wear the black robes. I don't know why, but I may explain it through my feelings. It is not to be taken as the scriptural. It's my feeling that this Aghor Chintan, Aghor Vidya, Aghor Prakaran, and the practice of Aghor, এই অঘোর সাধনাটা ঘেটে হয়ে গেছে. The Aghori people that came into the connection with Nath Pantha, Nath Sampradaya, from Yogi Garatnath Sampradaya. It has been compiled with the, after all, Suleimani. There is a Suleimani Tantra also. Suleimani people, Hajarat, those peers, and those peers, they normally wears the black robes. And this black robes from the peer culture, it has been established here in Aghor Sadhana also, and the most of the Aghoris, they utilize this. But the former Aghoris, the ancient Aghoris, the Aghor Pantha who had started it, it is from Baba Kinaram Panthi Aghor. They also wear white robes. Till date, they also wear the Kinaram Panthi Aghor, they also wear white robes. But the thing is that why this robes has been changed and how it has been evaluated in black, and why we people in Visuddha Tantra, in the basic Tantra, we don't utilize it. We have the knowledge, we have the sadhana, but why we don't utilize it, I shall express it tomorrow in some other, in some next episode. It is one episode is not sufficient to express everything. এক এপিসোডে সম্ভব নয় अघोर संबंधी सब बुझानो. सो कल मैं फिर से कोशिश करूंगा कि कैसे ये इवोल्यूटेड होके ये अघोर चिंतन कैसे ये বিবর্তনবাদের মধ্যে দিয়ে অঘোর কিভাবে কোন জায়গায় এসে পৌঁছেছে, এবং আমাদের এই অঘোর পন্থায় যারা যোগী আছেন, যারা অঘোর পন্থায় সাধনা করছেন, আমি তাদের শুভচিন্তক এবং তাদেরকে বলি যে অবশ্যই আপনারা সাধনা করুন. অঘোর সাধনা, ইটস এ ভেরি 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 পাওয়ারফুল সাধনা, and in the same way it is also a difficult sadhana too. But being in the family and continuing with the family, it's very tough. So far I know. And that's why those who are practicing Aghor, they should be concerned with these features of Aghor. There are many more setups of Aghor Vidya. Aghor Vidya nana setup ache. But so far I have seen the most of the Aghor is they just utilize the Sabar Mantra and Sabar Tantra. Sabar Tantra is easily available everywhere, anywhere else. If you go to the village, you will get from the very ignorant people also know this type of Aghor Mantra, Sabar Vidya, Sabar Tantra, Sabar. There are so many Sabar Vidya. There in Bengal, there is Bengal Sabari Tantra, Kamrup, Kamakha, there is Sabar Tantra also. Sabar Mantra Prayog also. The Mantra Prayog Sabar Mantra Kamur Kamakha আগে, হাড়িঝি চণ্ডীর আগে, এই দিয়ে কামরূপ কামাখ্যার দিকে হয়, আমাদের এদিকেও সেরকম হয়. মা মনসার বিদ্যা, মনসার ভাষণ, মনসার গান, মনসার বিদ্যাতেও সেই প্রয়োগ হয়. এগুলো লৌকিক মন্ত্র যেগুলো, সেগুলো কাজ করে. আর সেই সাবর মন্ত্রের যারা ব্যবহার করে বলেন যে আমি শুধু অঘোর মন্ত্র করি, অঘোর বিদ্যাই করি, তাতে ভুল. নাথ সম্প্রদায়ের যে মন্ত্রগুলি আছে, নাথদের যে যোগ, সেই নাথ যোগীদের সম্প্রদায়ের নিজস্ব মন্ত্র অনেক কিছু আছে, যার মধ্যে এই অঘোর বিদ্যাটা সম্পৃক্ত হয়ে গেছে. দি অঘোর বিদ্যা and অঘোর নলেজ has been compiled with the Nath Sampraday's Nath Vidya also. Gorakhnathji's mantras are also there. গোরখনাথজির অনেক মন্ত্র আছে, যে মন্ত্রগুলোর দ্বারা সাবর মন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে পরবর্তীতে নতুন মন্ত্র তৈরি হয়েছে. সেই নতুন মন্ত্রগুলো অনেক মন্ত্র আছে. গুরু গোরখনাথজি কা আদেশ, মোহাম্মদ সুলেমানি পীর কা आदेश, हाड़ी चंडी कामाक्षा देवी का, ईश्वर पार्वती, गौरा पार्वती का,
মহাদেব ঈশ্বর, মহাদেব গৌরা পার্বতীকা, ভৈরব কি দোহাই ইত্যাদি ইত্যাদি নানান রকম ভাবে দোহাই দিয়ে যে মন্ত্রগুলো হয় বেশিরভাগই সব সাবর মন্ত্র। এবং এই সাবর মন্ত্রগুলোর সঙ্গে গোরখনাথজিও ঢুকে গেছেন। গোরখনাথজিও নাথ সম্প্রদায়, নবনাথ সম্প্রদায় তারা ঢুকে গেছেন। নাথ সম্প্রদায়ের হচ্ছে নাদি আছে, নাথ সম্প্রদায়ের যারা তাদের কানফাট্টা যোগী আছে তাদের মধ্যে, এবং তারাও এসে তারাও কিন্তু এইসব সাবর মন্ত্রেই সাধনা করেন। তারা আবার কালো কাপড় পরেন না, তারা সাধারণত গেরুয়া গৈরিক বসন ধারণ করে থাকেন। যেমন আপনারা জানেন উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ, মহন্ত অবৈদ্যনাথ, এই ধরনের যারা মহাযোগী মহাপুরুষ ছিলেন। আজকে সেই যে সম্প্রদায়গুলো, এই সম্প্রদায়গুলো সব এসে ঢুকে পড়েছে এই অঘোর সম্প্রদায়ের চিন্তনের মধ্যে। কিন্তু অঘোর চিন্তা, অঘোর প্র্যাকটিস, অঘোর অভ্যাস, the practice of Aghor is a very, very big thing and very tough thing, and it will give you omnipotent power. It can give you some sort of extra power also, but the malpractice and malutilization of that power may tax the most harmful situation of any sadhak and yogi, and that has to be kept in mind. It should be kept in mind that this sort of abuse shouldn't be done. এই ধরনের অপপ্রয়োগ যেন কখনোই না হয় অঘোর বিদ্যার। আজকে যেটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম ভাবে, ইট ইস এ কমন কনসেপ্ট দ্যাট দি অঘোর পেপার দে আর এক্সপার্ট ইন মারণ, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, দ্যাট মিনস দি অভিচার। অভিচার ক্রিয়াতে অঘোররা খুব মাহির আছে। अघोर लोग कुछ भी कर सकते हैं, मारन उच्चाटन विद्या हाँ कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, विशुद्ध तंत्र भी कर सकते। तंत्र में यही निदान है कि make it some welfare, make it for some welfare purpose only, utilize it for some welfare purpose only, not to make harm for any other. Shiv himself has said that until and unless your life is not been endangered, you must not utilize those. So this is the part 1 of my Aghor Mukh expression and explanation of the Aghor Mukh. अघोर मुख সম্পর্কে আজকের পাঠে আমি এটাই বললাম। এর পরবর্তীতে আমি আবার आगामी काल बा नेक्स्ट सेशन में আমি চেষ্টা করব। इसके बाद में आप देखोगे अघोर विद्या के बारे में और भी कुछ तथ्य, सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अघोर विद्या। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।